ini orang Kumulung division ni IPF ini joto alliance organization tuyai Kumulung division kaisara বিশেষ করে ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট IPF এতে বিজেপি গভর্নমেন্ট যে তাবুক সাক জরা সব বছরনি পরে এডিসিও কাইসে টাউন কমিটি বিল পাস খালাইমানি অবনি বাগै তাইबो जों साइमानका ताबुक साक जरा जे खुमुलुं टाउन नाय ताइ अब हाइके कांचनपुर आरो टाउन नाय अब हाइके 17टा एडिसि एरिया हो जे टाउन दंमनि अबनि बागै किउनो आसुक बसरनि परे जे 33 बছর 34 बছর एडिसि जे 80 बছর मानमानि परबे কোনো সংগঠন তাবুক সাক জরা টাউন কমিটিनि बागै কোনো মানে ডিমান্ড বখায়া দাবি বখায়া কোনো আন্দোলন হইতা কিয়াবা IPF তিরক বিজেপি গভর্নমেন্ট বা বিজেপি জোটমানে পরে IPF আপ্রাণ চেষ্টা খাইমেন যে শিডিউলनि मुताबिक ताबुक साक जरा जों टाउन कमिटि खालामनानै आबन बागै जों डिभिजनङै गभर्नमेन्ट बेलायके हामबायरो गभर्नमेन्ट जों ताबुक साक जरा जे चिनि बिसेसकै 6 जना जे गभर्नमेन्ट ताबुक IPF টি বিজেপি गभर्नमेन्ट 6 जना जे कमिटि स्ट्रंगली हाई लेवल काइसे कमिटि खावै ओ कमिटिनि बिसिंथै जे सिद्धान्त खालायजाकमाने आबनो बेलायके हामबायरोय जों अबनो तंथगै जों दिनै जे एडिसि मानमाने परबो जों टाउन कमिटि बिल पास मोनो जों बेलायके तंथगै अबनो बागै जों दिनै रैली खालाय तंथगै गभर्नमेन्ट हामबायरो Kalau sebelah